ओडिशा सीमांत पश्चिमबंग दीघा सैकत सहर को पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी 2 दिनिया तोफानी गस्त कर समय न्यू दीघारे 2019 मसीह गढ़ी उठी 22 एकर जगार 250 कोटी टंकार निर्मित श्री जगन्नाथ मंदिर शेष स्पर्श निमंते मुख्यमंत्री सुश्री बानार्जी बुधवार तदारख कर एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक कर जनापड़ी। मार्च 30 सुधा मंदिर निर्माण कार्य शेष करने विभागीय अधिकारी को निर्देश देथिबार सूचना मिली। पुरी श्रीमंदिर ढांचार यह मंदिर निर्माण होता बेले आसंता 30 एप्रिल अक्षय तृतीय मंदिर शुभ उद्घाटन करा सहित प्रथम थर लगी एठारे रथ यात्रा अनुष्ठित हेबो बोली मुख्यमंत्री ममता बानार्जी घोषणा करछथि। आज के 3-4 बछर टाइम लेगेছে এই এত সুন্দর একটা জগন্নাথ মন্দির জগন্নাথ ধাম তৈরি করতে এবং পুরীর সাথে নিশ্চয়ই আমরা তুলনা করব না, কারণ ওদেরটা ওদের মতো, আমাদেরটা আমাদের মতো। ওদেরটা রাজারা করেছেন দীর্ঘদিন আগে, আমাদেরটা আমরা সরকারের পক্ষ থেকে করছি। টোটাল আশা করি আর 3 মাসের মধ্যে এটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে যাবে। মার্বেলের মূর্তি অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে, জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা। নিম কাঠের মূর্তিটা তৈরি হচ্ছে এবং অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এটা উদ্বোধন হবে। এটা পুরোহিতরা, বিশেষ করে যারা ধর্মীয় প্রাণ মানুষ, তারা মিলে ডেটটা ঠিক করেছেন। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এটা উদ্বোধন হবে এবং এবারে প্রথম রথযাত্রা হবে। मुख्यमंत्री को एभली आकस्मिक घोषणा को नहीं पश्चिमबंग राजनीति में झड़ सृष्टि होइछि। विरोधी भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारी ममता को कटाक्ष करछथि। भारत में 4 धाम मध्य पुरी धाम भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर अन्यतम। श्री जगन्नाथ संस्कृति अभिनव भक्तक भगवान होइतबा बेले दीघारे पुरी श्रीमंदिर को नकल करी मुख्यमंत्री दीघा श्री जगन्नाथ धाम संस्कृति केन्द्र करी श्री जगन्नाथ संस्कृति को अवमानना करथिबार अभियोग करछथि। महाप्रभु को न्यून करने को उद्यम करथिबा बेले हिंदू धर्म प्रति कुठारघात करा जाई दीघार पर्यटन बढ़ाइबाकू जाउछन्ति बोली से ममताଙ୍କ उपरे आरोप करछन्ति। मुख्यमंत्री को भांडामी को प्रतिहत करने सहित पुरी पंडित मानकू ममताଙ୍କ चाल विषय अवगत करा जाई जगन्नाथ संस्कृति उज्जीवित करने को पूर्व मेदिनीपुर रे पंडित सभा करिवे बोली ममता को चेतावनी दैछन्ति। रथयात्रा ওই তো আমাদের প্রতিষ্ঠা হবে আগামী হচ্ছে অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ লগ্নে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন প্রতিষ্ঠিত হবে আর প্রথম রথযাত্রা সূচনা করবেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। 30 এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন শুভ দিন আমার এই দীঘার যে জগন্নাথ ধাম তৈরি হয়েছে এটা শুভ উদ্বোধন হবে। পুরী মুখ্যমন্ত্রী নিজে কইছি যে আমি আমার মনে কারোর সাথে তুলনা করছি। আমার এটি সেটি পুরীর বি জগন্নাথ ধাম অছি, আমার এটি বি জগন্নাথ ধামর মহাপ্রভু এটি বি রইবে আর তার মহাপ্রভুর যে মূর্তি তৈরি হয়েছে সেটা বি মুখ্যমন্ত্রী দেখিছে। ব্যুরো রিপোর্ট উৎকল নিউজ।